Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, ribataraka itan ranga syukur kamarajata lurisisi arajana Allah ta'ala. Lato pada angka hadir rilalana yonron fa baraka ihung Allah ta'ala sidia kata runtu iri renuna fong Allah ta'ala tanabodo pada yalama naki adisi disingang asaliwangang asagenangang tepe atau pada angkal lolong iriya sange anya manyamangang asalama akar ilino lebih-lebih farisuri muridina po Allah ta'ala. Dan dialumay masalawa na naman pasalama dari alimalabina na binta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi ya manjaja kacur lor di mana atau bersalama rilino matir suri muridina po Allah ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, temanya malam hari ini sangat menarik. Membangun generasi milenial yang beradab dan taat sholat. Beradab terutama akhlak. Irita ni maku kewifak. Angkana lo nafau-nafauna, angkana lo nafigap na sakarufani fanafau baik pada saat live di TikTok, sakarufani pada nafau. Nah itu angka istilah nafake makda jangan baper agar pakai sifat tangkis makda jangan baper. Masalahnya ia ini seleki dia itu melo si cola-colang tapi maku kue sesak dia itu napa kumana itu mi makuero ya paling tidak kita bisa mendoakan mereka memagi-magi nata timpa ya roati maka dao ia boleh mereka ada melebihi ia mereka ada dia melebihi. Mohon maaf apalagi kau mesuni agar ada mohon maaf ini utapuni ya dan pengika mohon maaf ifa letumi mapangajatu ya untuk alena sendiri tu mak bicara mamagi-magi dia itu nasu ifo mapakro tegaro biasa orang istilah maka adalah kurasiri. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal terima kira-kira ya cerje sampai melebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia boleh tu tanya bahawa untuk diri mana untuk sendiri agak lain atau mak bicara, terutama untuk lain sendiri atau mak bicara. Jadi itu di pak wajar ramai alaikum wasa luar biasa tantangannya. Pak Yenesu ada ifawah hati-hati. Magi-magi kita istiqamah
hal yang baik. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amirjakan lima lebihna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tama mana pembahasan masalahnya masih kita masih kita alhamdulillah. Pengarangi sedia leku ke Madinah. Fahul matokafa umrah tahun 2017 silam yang lalu. Kanggota dewa kusengka muli ka macara amerwetu. Napindre ka umrah. Kuwite masih kita imo palampun na de pag-aga pada na. Dewa pangabunga pa, alhamdulillah. Na inapat tenang, karpe na full. Anak-anak makaiga. Jadi aku tu bangun rita kada ko makasingi jamaah ko tu na pengurus masjid mega tu anak-anak tahat tu. Tapi enang ka pengurus masjid na jamaah liwat segat na pedarana ko na nae de ga anak-anak tahat. Paling akong ke tu lima jaluk. Padahal malam-malam na bakare. Maka daerah mileniale anak-anak mapa ko bawang asal mapa ko ni insyaallah ko remaja ni na dena ni pasang karena parengaran nak. Cuma yari di pengurus masjid jamaah ya to mimakwe dena wadi ki masagalada. Pak pura matok apa? Ka masjid onroy masampaja iya sadi makalale sadi makaramage. Dia mana selesai berselang Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapa macam ini ya mela motoma tua. Kaje nasi ya mena nae, siruka-ruka ko me apa ko Berarti salam mas sampai aja ko anak nae mituli mengarau. Dia mau baca-bacamu. Apa ya mas sampai aja ka siruka-ruka mati mau dia ko susah ning maka da maruka ko me maga. Nah, iya na tu parallun na ye. Iya titahe. Asa waktu ni paham raja na minta sebelum na jokangan na ilisa itu ko Jibril aga mula ilisa kiati malabina na minta hilman ayah sa hilmannya makini nawa ye. Nasalaan kayo nya makini nawa ye siya ka cheren itu ya sang ikhlas. Ia sangenya makini na ya sange ikhlas to limanya ma yar wapena dinge jam ya sange si dia jama-jama dia enggak sumpah dia enggak kere-kere enggak cai eko masih mega besumbang sujada ma dulu mana ya jombe-jombe na sujada tanya gara-gara sujud gara-gara ya bempunga anak-anak memang mah ada poin apa? Nah ia tu anak nae, ada poin kamar raja. Ia tu anak nae pak. Onro aku sangat nafung Allah Taala. Ia kibace itu ko bapak itu anak bicu ada poin kamar raja pak. Paling aku maju cede, kau dia nak maju soroi, sisa kau dia nak bakoro, sisa suju gede pun atau suju. Mapa kau itu kedona? Engkau kan engkau pak, mega matot kita tidak sombong. Karena matuwa masigi onro lepa ma berjama mega matu anak-anak. Deva nangkan atau runtu anak-anak maka da joka koyorona fu ima lari. Aku sangat nafung Allah Taala. Nah itu mana na ya salapura ni parengarai maka dana idi saf kalima ki misana na aku mana ki di kong kasih lautan na aku masana na makro na marlampe parengaratu. Maruno-runo mana to ngajombe-jombe na yaro sujadange gara-gara ya pepe tapi angka metoje tomato fa ada poin kamar aja mana kaje tomato fedik masaga ikona na la haula wala quwata illa billah dewa pengabong apa nata jam metoje ko babana masigi nata aja ko babana masigi dewa pengabong apa nambah sia nanae na bace to ni ambona
Maka nama kay, ulo ambo mo na nasa din na joka, iko joko mo koy mapakon ulo unro sisa no si bawa ambo mo, ay, pwede makbo ko nito. Contoh, dito gaga ko menye, komedorya, karon natapos si kampo ko. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia masigi itu amirjakan Nabi tak tu kamana satu dari Masjidil Haram. Boy luar biasa Pak aku tu. Kangka tu nonre riolo ko tu mega tu patu nonre tu wede barhala riolo me bina samana ko tu tak baraka kanna. Lalan na si batu masale ko asal tanah horo Pak pada ya laki dalik to. Tolo umur yari ga haji. Pada itu le haji menunggu, haji plus naga. Kong kamu apa balik? Yang penting aja ke cerita tapi dia kada dena letup. Ni ga maka dena letup mi ko mi Madinah, demi panali, demi nataru lo ko Mekah. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iaitu kolalan na batu masale ko istilah na makuko yawana jompi ulawenge. Asal tama ki ako tu na dena tatiwe matata to matojo titonga kito. Asal angka ki patama kurodo na dena man kana tatiwe mataewe pada salama matojo titongan ni itu. Nah ko ni romon rile sada ti malabina na bitahil mangnya makini nawa. Pokoknya Pak asal mega do sata Pak. Namo cedek mi ina tata yang ngaramane rota salangata ina muame maki apa? Kode nang kana su bahasa ugi asli tak napa na mesu. Toba. Maka nama aku macam po iya mafak wa. Dewa apa ngabong apa? Tanah hora pun dia lakit nal. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ia rupanya Masjidil Aqsa ke Palestina. Ternyata ia rintis itu adalah Nabi Daud alaihi salam. Nah itu pada Nabi Daud alaihi salam liwat lopo na bola ke surga. Maka nama nangka ia Nabi Daud alaihi salam gara-gara nur sumi tanaeme untuk ye patatongi masigi apa itu boleh kota ma patato masigi mak bangun masigi dena sembarang kota lo mak bangun masigi macawe apa kampungnya boleh orek boleh manyap boleh manora boleh alau na yaro watwe ang kamo posisi makasing akor Palestina yaro punna tanaewe tanah taude gataput nah yuji siro Nabi Daud nulle karo yana sanero teh lanasu urna rampe gurutai lanasu asanna yarotai tode ka tepatna tapi makasi tanana yonra mak bangun masigi maka dia Nabi Daud fa balika lanasu iaitu tanah tak lo ka mak bangun masigi maka dia lanasu agama ni bisa ngesenge masigi aga lugo kangi na mega mo waram paraku memaga kada de lo ka mak bangun masigi nasa dia melo tapi toli yalo lisui abalika maka da sisa ngila nasu fako ni pale ina ye kome mpuji mento hay rotanae fako bani he kulo ko pale mallibi rotanae falabani uero ulawenge vega gangkana rate yaro tanah muhujiwe mapa kotoro lebak na ulawenge molanga napa umpat na yaro ulawenge vega gangkana rate tandremu tero to sogi pak se sakong kalau na padaki dito masing-masing ina den rule rafi ye tobi mapak wa tapi makasih capa kenalan asu tengkelingan betul ada kejadian maka dari Nabi Daud kan Nabi Fatim pun atalung ngasala nasu aku sana pun Allah Ta'ala lanasuk mematin rona kada tatam masih jasa gireng Nabi Daud mau se camatin romatanna magiro nanawai wi aga na iwajarang imatu lanasuk yewe namui wa depu ngasinin na ulawan namakun raya tanah Palestina dito nuleganna tapi ya sange Pak masih hidayah jadi ada poin kak maraja Pak ada poin kak maraja Bu
Deto ngatu pale wadi tuli tamaja tahu pak. Ia tu ya sange pama sehidayah. Jadi itu di fada wa ale kutomi wasang. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tadampo ka maraja pak. Maka de manangka ia rola nasu te ya sange hidayah pak. Gara-gara memma itin rona ifan nipi kufungalla ta'ala lisat nasuruga. Apakah tuli nak dakwah memang Nabi Daud? Maka dah maka lupu bulana. Tau ia maka singi tepat na lori fungalla ta'ala di dalam nasuruga. Ia rola nasu ifan nipi arampi biasa mana bahas guru tanya. Bulana Nabi Daud maka lupu taruhi korba banda Nabi Daud alaihi salam. Si bawa yero ungkatoni yero si kampun naro to makasingi tepat na kamana. Jadi ternyata pale bangsa neri di funai bola ko lino ya tempele ka ngasange tadang poy ka maraja pak bu ya tempele ka ngasange ternyata mapahangi ko guru ta hurena rampe guru-guru tak maneng ye metor nak keteni pala itu material maka dah ye bola aku wonre salama maka siwialo rifungalla ta'ala ifani pila nasuk nita tapi sida pene ye robolana Nabi Daud angka korobola lopo onro lopo na fa ye robola yewe pada lopo na kwewe he yonroi fa kita mata si bawa capak na fa kita matata lewat raja apa? Aku sana pun Allah Taala. Engkar mate. Kada raja aku sana pun Allah Taala. Aja na to mabelo pake ke kita he. Tata tajan ni kamu tu capana tajan ni. Tajan ni. Iya rode gaga asanna. Jadi maka de la nasu bolaku na ye. Apa iya mi bawa sogi to sogi aku Palestina. Bolaku na ye ang kasada ning kalinga la nasu makadaaga tania bolata bolana si Nabi Daud ang katana matu asal sifat tongi ya rotane na untuk nak bangungan masigi ya tempel katoni asal na si Nabi Daud kor la nasu tengkalinga ang kamatu capane ro la nasu tengkalinga ni pa madari itu pa ang kamakurat tepa ta makada tege si monro madonge si kotuka makata tu pa katu kami mameto pa kami meto aga kejadian na yaro la nasu ang kayaro kamarana na pujila de bicu mi wala contoh mi ye pada kani eridi onrona kamara eridi pajaga masigi ya harga imange pak bermato kafaya mon ko masigi masari sering bang bisa kalau se naga masigi bermato pak pura kadangka ye behe bolana anu Nabi Daud asal sifat tungi ye tapi yaro kamarai na pujila angka koro bicu na pujila da yala nasu maka manihana tak apa masa di lanasu mali lo mewe si runtu Nabi Daud yaitu pak ya sange konakan nani hidayah teh lenyak metoni ro cinta dunia maka manangka letui ko Nabi Daud angkat tonga pale yasa bola istana maka raja ko suruga maka Nabi Daud asa toli wada wa ngame kita wi ini caki matepe maka apa ko ni balik Nabi Daud iya ro bola amu balik maka lopo iya naro kamara nang kero biculada molanga alamana ni ro tane mo bangunga masigi fe ko mo poji alamana ni aja no molanga ro makar mapaku lebana mapaku empatne tapi yemi ro bacede welo kasi angka ya ro kamara naro alamana iya ro iya naro wala ro maka den Nabi Daud namo walaki iya ro deto gagal lalena tatamai apakah dia nama tepe sama Nabi Daud ya bersama ramping ki guruta aka jajia makre lanasu aja puina pale na baca ni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna dauda dar rasulullah sama Nabi Daud ya betul wadina gatama Nabi Daud makre Nabi Daud deva matefi maka da sila nasu illa duangan na pale umati
Kar itu pak ya sange pak hidayah itu ya sange hidayah pak dewa bunga pak asal nak meto ni hidayah teh aja nah pokoknya de meto nah angka sare ke lalu nalino tapi nanya ke meto mana kada ibadah full de meto na kaga makada lo ya sok tu makada pamer ko me maka mati pi makada sila nasuk na padangin nabi daw illa duangan na pale umate maka dai Nabi Daud ya roh amatengang rahasia na pung Allah Ta'ala dan ternyata purmana rampe ki guru na bahas kaman iya na tu pale asan nala nasuk diabadikan dalam Al-Quran taubatan nasuha toba si tongat-tongan jadi aga hikmana de itu tu nawat ditoliri tamajatau hikmah yang kedua sinin na pangurusuk masigi malopomana polana kosuruga sinin na pangurusuk masigi malopomana polana kosuruga apa magay mamaname mametek ko na bidaw cuma yaro pangurusuk masigi maponco sunga aja tersalah paham yaro aja lang sunga rahasia na pung Allah Ta'ala betongan na aga yaro sunga sifat majana maponco karena lah nasuk yang kedua maponco memang meto kada manangka Nabi Daud nape narintis iya rotane untuk ya bangungan masih nalele rifam masih nafung Allah Ta'ala tapi rona rintis ilanjutkan iko anak Nabi Sulaiman alaihi salam mateto Nabi Sulaiman jadi kaman ang kapangurusuk masigi mancaji pangurusuk masigi menina apa mate maka silada itu aja mata masalah pangurusum masigi makai pangurusum masigi nomor di de nama kedi kagak pada pangurusum masigi makadi engkah iya magai we toli na panono gajin na imang ada apa ika maka ada ustaz mak bicara lino ko jete tak ada apa ika dena pa dari olo romai terbatas maku kwewe masyarakat berlomba-lomba ni masumbang jadi yari di pengurus masigi lales itu karena ia tu lolongan toki apalang mancaji sadaka jari iya itu nama aja aku imange maka dah harus pasuke muajar nga napa kak mancaji imang kaliru ni kumakro kami tu apa pengurus masigi liwat kadikna ada apa ini kak saldo 5 miliar contoh tehelek mak datuk juta palak mak datuk juta tapi angke pak imang si bawa pak bangi makari memang pak ini marigaga pak macam juku bayangkan namun dia nak caji ima komaguri ma pangaji lolong atoki apalah yaitu di to masumbang yeri di to muruse gara-gara ini nalalengi nalete yewe sidakana to wede kollatu kwewe to make gunangengi lolota koki apalah pak napa dena kalari-lari itu pak bange nasilenga aja itu pak asal makasing sidakana pak bange nama sumang arona sumangan hayya ala salat juta itu iya mak juta pak mak juta tapi yang kapabang ayalal pala makin rengi masigi
siap siap si bawa pakai tua pikiri ki maka deh peko gani carana je kasih masuk mata ini na lampain nama sigi contoh pada mata tu imange nah itu imange pak aku makasingin dena lor tu dena lo tu kasih dena kajoka nah napi je ko babana masigi hebat ni bauna masampuni parfuna merek malaikat subuh atau kasturi dewa bunga-bunga pak lo si takabere sumangan agar nai mata berarti makasih pengurus masjid ku mabassa arona sumangan na sallu Allahu akbar maju tapak itu iya tapi enang keimanan pilih pamulan ade apa aja tadi masemeng takabir sih Allahu akbar ai maka di bandahara mabassa katua ya contoh nana marigaga isidakai pak angkalalo pak masigi yo pak wondro lepa pak lengkap dispenser lengkap kobiaga kuro oh ternyata ro bapak cocolado nak nasaro anu tar makada kubur masampai asu dia mondoro ki mangaji ini marigaga angka dispenser pak ka kopi minum ni kopi pura ki mangaji ngai dia marigaga pak ini marigaga tadampai ka coba kada tadi guru ta ternyata balik mondro tu balik matu itu agak senang bangsa na mega saldo na masih gita na ternyata angka ko tu balik macawe boleh masih gita dengan isaman rekasi jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah pada yarul na masih gita aja na tu kurma kala dilarang tidur ada ampun kak maraja pak angka tahu madarima lo pulada masalahna tapi gara-gara tertimpakan ibaban nama sigi joke kasih lewu misana kuro na tanna apa pena dina si ko matu lewu na ko bangi tetan na motok mo masampanya memang ngadena ka paco sumanga onro paling tenang aja na pak makala ini dibaca ramai madarima to kan masalah tak madarima ena to limonro ni canunu ko masigi kasi itu masalah hal ikut tomu asang sisa ngangkang ima apa kereng sisa logi fasoko kerana ki fasoko memang pak madari lapo manuk natai nalaluki memang jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kala imam iya ro kasih tode ini sange baca-bacaan sampajange hello ni ma bereja mari masigi ke imam diangkat untuk diikuti bukan untuk dilawang yaitu sini ini mato makai mange ini mato pelesoi gara-gara politik lena cede imam lagi peleso gara-gara politik magi nang ka imam ini peleso gara-gara politik tegi monro lo masana ya ro naik kubur ma beresal pimping berjamaah mela dua apa pura ba mela dua dena urus dena kana pikir ke makada niga ko giling loi pimping sampai gili makada niga mudukung iko eko yang mudukung deulo pimping ko memaga abe mana kamu aku bu ima pak kepala kora contoh macam tamar malang ama mati nulu ki masampaja naiknya ternyata ro apalah sampajata itapo ka poliolomi tega basana was sampaja ma pito ema maling-malinge memang nah itu sampajange lalan nak dampengi dosa-dosa ta pung Allah taala salah sidia baraka kanero inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar aja ta maling-maling itu sini tamar malam macawi tamar malam na bala tong na padame maje imang makada tarim kencawa engkau memang itu pak 5 menit na 20 talu rakaat lolo witri wah na balato apa ya ri mangi tapi kesini itu jolo tita rimondri niga ko rimondri oh to matua manang napa makun recomo mana tu rimondri dewa bunga-bunga mu fure buka mu balai dewa bunga-bunga pak na balato Allahu akbar bismillah Allahu akbar nek lato mapa di mana ni utu ni mondri to como mana
makun raya dena nak kada Allahu Akbar tu makan ha ha. Ada apa ngomong apa? Te namo na naim macam tu. Na bahar. Karo dia nulis suju aku macam mau agaro. Karena mate. Karena mengaku sidi. Kau tu macam mau nasa dia nulis suju aja na boleh mau balik mana balo kau tak balik bongkang. Padero kok mata macam Tony misalnya kome. Aja na sedangkan itu madoko. Padero kau tu buka jangan berlebih-lebihan. Mandre ni pisang hijau telu. Es buah 2 kaca. Es terot 2 kaca to. Jalan kote telu. Soto ayah si mangko. Lo si lo matara na sakoba tu jalan kote. Ani. Eloi joka katu nasa kalike. Dia mereka tu cepat-cepat atau letu sampamo tu yang rekor. Mengandung gas. Asal si kore ni ko babuai mega si kore mengandung gas. Ya sange gas namo maga batebe sogo i maka aja masuba. Namo mucibi ye mucibi maka de piu. Memang Pak, memang. Abayana dia mucibi. Dia nak kada piu maka mani buah. Astagfirullah. Ibu, aja, boleh bi mata rawen apa? Ini mani. Tapi hati-hati toki aja ama tosi tagan rusut toy boleh ki mata rawen ada na tatoko ko subuh. Manu moje ko masa dimi aga ko mata rui ko medor ya. Jamayan rahmat dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Pak asal sampajata ma pito-pito. Ai pada salama. Ma bala de gaga. Manuto ngami pada mi kotolaraka de gagah padahal yaitu sampajange salah sidia baraka karena lalengi nak dampengi dosa-dosa tapungan taala inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah, waktu ni ba meraja le malabina nabita ibita nabita angka tu irappa uluni bakale busi rappai bakale busi ni ga ye tau de nang kana sampajang to de nang kana sampajang angka lalu Pak aga to mas sampajang kedua bawa si tahun ala per idul fitri na idul adha jumai aga tenre ma bata ni lato bang na de aga tama masigi maka to bete de ga tama masigi pada mon rokoyawana fo pawe tuda matole padahal itu kata baju mae bagian dari sholat Jumat. Tomatu apa je makro? Iya tomatu apa? Mon rotuda ko yawana hopawe matole. Iya subuh makuto tenre mabata ni fu ima bang. Kalalu ya kajaji apa lato tapi Allah alam lato basubu tepat waktu. As-salatu khairum minan naum. Dega agak kedo Pak. Kere-kereng iya lato itu libasu bu tepat waktu dega kedo. Tete aserele ejoke bang. Tete aserele ejoke bang. Ayalah salat. Aja makan apa? Mapa mulai tato dena tato anak muda ibu-ibu engkamaneng langsung sila lona penuh saliwa masigi igore po ima aga mala patat ya sere ile ima pakwe maka dia imame tapak waktu kambo basubu deka agak kajo jadi maku kue ufalete waktu sampai jasubu ewe tate asere ile Astagfirullah. Habe ya doa bunga Pak. Ayah waktu ku doa bunga. Angka me tohala tolato mas sebab minta nak ajar namo maga mamma na tinroy ko yala tolato moto langsung toki. Nah itu Pak bagi palisa suruga tu doa bunga. Maka maga ni ka Pak mula-mula tamal na suruga Bilal. Asalan ka Pak mamana iku Bilal to. Alhamdulillah. Nah itu to dena kana sampajang boleh mate-matena ibale subareng kalingan nabakitanna
papenadinna ni tamana pada nade nang kana sempa jarri challa gore la foto materia wana ribuada namakadana ya Rabbi irji ila dunia oh bale suka kasih berdilino bolo nak masam pajang lo nama puasa lo nama seka masih kami lo nasyama pada kurba tau bale suka kasih berdilino puang le sunia rosidie agar lisu aja je mate ini tona cede iko si mate belaku boleh sengka masiri ki bo oh lolo teme ya alhamdulillah tapi ya tu tomati nulo masam paja ni bata mari lalaki bur madape malaikat makutana marabbuka barakana sampajari pegau malam mari bali makada Allahu Rabbi makutana maduanna malaikat ma nabiyuka ya ceri cara-cara anak nabi ta beribadah cara-cara anak nabi ta ibadan narubaton dari panca jiri lena tobaro malam mari bali makada Muhammad sallallahu alaihi wasallam makutana matalluna malaikat ma imamuka niga imammu nigai mata niga imam masa astagfirullah pak awe tebato kaya awe pak tata mengkali ngacarama tane ya mama carama mega oba matanda ba disengak na pana ya pak ya si capakan luku ba disengak tu manang ka ba imam masa awe ina to awe ibu ina to lo ya pan rasa imam masa karita mo memang lisu memang dan aja mate Ebo astagfirullah Ebo tanya imam masa lo ni mebur ke jama-jama ya bapak masa imam masa aku lino mu panda rasa tu bu imam pada ya roh kong kamoli bu imam barasanji ma baca doa ajung bakor bu imam masa mau beri kantong-kantong putih soko si kamu memang betul boleh buta dua uti mana sabonyot telu magu maca pawi pak fura wita ko wirila langi bakor fu imang na gatu korba gatu motorok na anjum bako fu imang mana kaje to makan dilada ko imangi tapi kuartis nunda puah ha leseko Bo upali suni memang ya rama imamu kata bacengengnya Quran buai ke anak-anak dewa bunga-bunga pak kesina tajwi anak-anak mabila kesina tajwi anak-anak ini mak bicara mak kuku memang pasana yewe pasana mana anak-anak matu anak apa lah pasana mana matu anak-anak pasangan makota atau matuan naik kusuruga Nabi tu aja lalu kakak manuan itu maka bala kurang masani mangya kakak bala kurang aja lalu pak magai salai keluarga na wadina rendre tama suruga ialah toy keistimewaan patapulo tolai wadina bacu itu kik galonai we sumangap pa nanay makwe samana ya macina tongkan aku mapakor si lalu-lalu ni ci anu ku bahe tanah puro kasi ang katuwi jam tu mapakor nyama papa si dimo ana mapakor pak nyama papa dewa mga bunga wali nga speaker ko bola dewa mga bunga pak sumanga pa mapakor pak wijay sedangkan pada makana bita kul wallahu ada tadilu salah satin fil Quran pokoknya agak melanggar yu timang
Jamaah yang rahmatian. Ibu, makanya Nabi tak kul wallahu ada ta'dilu salah satu bil Quran. Nigi to baca kul wallahu ada bawa na baca pada di Cina dari kena baca sepertiga Al-Qur'an. Napiro kul wallahu abega pa ayat lainnya. Napi hari ini tomato aja tamakan di ko guru pengaji. Gara-gara baka maja 100 sabu siulang na paletesi. Lete korosi dia 100 to sabu letesi. 100 letesi la bebuta. Disuruh nih mengaji deh, nah mengaji salah-salah nih. Mengaji toriolo nasa ngalena, deh sakap aku tuh atau mengaji salah-salah nih. Padahal makasiro guru tariolo menghijak, deh sang ngaji kok kare, deh mengaji tori. Kapam puno wau nakada kau kaya senakama ya senama na ya senana baca kare kong kamana. Ita nih mengaji salah-salah nih. Kasih rot tambah ya, kasih rot tambah ya agar bapak haji tambah ya. Rasa ayah sena a iya sena u ya sena a i u i o ker. Iko mana mana macarama ko je. Ibu, ibu, aja tuh makan di guru pengaji. Tapi awi di kuang besar, dia apa apa ya rumah imamuka tau bacengengi aku rangen na amalkan Al-Quran talum itu pakutana lalaki buruk kumi pada masar na tatambah marabuka Allahu Rabbi ma nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma imamuka Al-Quranul Karim maka de malaikai atinrono pada tinrono botim parwewe muruntu onro kamina malabir sesemu yanar itu illiyi. Alhamdulillah ya roba sidakai aku mana firman tu pada masar engkau kau jalan lelaki buruk kah to mata tepe tega masar cara lelaki buruk mau sini tu ada di setengah mengaji napi tu bayar ini mengaji pokoknya berusaha moki tak baca mui tak petatogi tak dibongkat togi titik togi lengat togi baca mui ha memang pak abadari ko to macuana si polisi be tolong nama kata baca nih ya itu nama aku ya tungkap pasar sarang nih tak baca nih dari cara lelaki buruk dari semengaji nomor 2 urat teme dia nak bisa nomor 5 bisa tega bangsana terutama ya di berkendaraannya dewa bunga-bunga pak kaya upartikang tulma motor mau variolo maku kemani mau oto kasih pak gara-gara Pak Haji Rusti itu malanga oto pakai madawa si tahun ini lebih iya tuh pak kok wiri leleng dia itu naba ditoliri tamaja itu sabiri oto tarik mapaci itu sabiri oto tarik maka mana pak biasa ka lepa masih istirahat konarate waktu sampajang lain meto ya roliva na pale na taro koro tuju na mondri na kaderana pamage wita pole ko jandela ko kala na masih perhatika lain meto ya ro na pake liva na ro untuk na pake mas sampajang maka dakati kulala la salah cedek nama pacin ya ro na idi haroje pada ya ro bakotolo mangoto dilakna na rekoto lepa teme koya wana bo kaju tolinondro to wede machinong jata sembara teme engkato ala ko masekai tangat na mi otona na timpa na pateme ko tujun na yaro bana otona ada apa ka maraja pak pole tapacin na yaro na jese ko lalan na yeme he otota na yaro pakiatar na kana matu na jese de na tasare tamasampaja na de na jadi harus ke mapaci itu boleh kona jese ya jadi itu di pak bare buranewe ada apa ika ya ro boleh koto fura teme ada apa ika maraja tiga tijolo kata kenapa ki mak bisa memang pak supaya mapaci ni apa ada apa ika maraja aja ni di tomato pak ini na lagi malolo madari ro koto mamali mali pak malalu ki waktu misana madari ro koto rokona engka masuk tacede masolani sepanjang iya na tu harus mabaca pada kakak tu istilah makana loka mulangi ro sepanjang loro kuriwan niro maku kuewe harus mapacing kada kolega aga wai daun-daun itu dipakai daun-daun tatalu lampa daun-daunan bisa dipakai
Kalau tidak ada air, pakai mak bisa. Contoh, pura ni teme, malah ni dadau, 1, 2, 3. Ya roy pakai mak bisa. Tapi parese jole dadau. Kamanan kacang bulun-bulun boro jiburane. Ada apa ikan maraja pak? Ilmu fikih ya be. Bu, kau dek agawai dek dadau batu jajito. Batu yang halus, batu yang kasar manuto ye be. Bu, ada apa ika? Batu yang halus, tapi aku kakak nyaman nih. Kalau nama na agak sana. Angkara WC umum agak kuwiri dalam malam mandi pak maku kue. Jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya matu dan isa mengaji, bacakan nama baca lelaki bur dan baca boleh ko. Ini je tapi ko makasing ya pak insyaallah. Kaki tu pak. Salam arino lebih bersuri mondina pong Allah taala. Pasal sampai jatah pak aja mata baturan no insyaallah. Kung kapalay sumpulolo ta deva napasilena ring mapatu-patu mo pa paling tidak ko deva itu lepare ngarange ya padongat tak asa je tu ya ko tohura pa magasan na masampaja tu ketu hu imang jangan kau hu imi ni di lagi tu baca Allahumma innil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat agar apa mula mana yaitu ye matewe isalenge matappe tar kan jamaah yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamagi-magi ye pada sengasi kali cau pelatu kaki angken apa baraka pungala talur di mana lebih-lebih pun tu ada sendiri tu mak bicara be. Usambing ro nak ro fa makare ketua panitia ta utalifongi biasa to naka biasa to matang naka. Iye ko ya fa mapalari de tu kasi wakai. Apa pura ni kajajiang. Cukup apa campak lo mani ya roh HPB ulappo tayolo. Ya mena roto ulappo. Jadi ya roh pak manu pura ni lappo 2, asu 2, memang tiang parkir na masigi sisang. Men kalingan dia apa bunga ya de supaya tapahay maka daw mapako kasi napide nakai makoro. Jadi ibanreng oto tarik lopo hurag galay ibanreng imonri onro parkirana masigi utumpu yapo yolo olokolo sibawo oto hura utumba alhamdulillah salama moka oto ewe mi angkani katoni poka-poka katoni makapo-kapo taruh ni makapo ya yang penting tanah tu yang makapo jamaah yang rahmat dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kamu kasalama si bawa ya ron kato kasi toli makutana ona toli ang kamawe kaso na jumala ba mapepe ma hole bali pa macara may sara mirat angka sari are chat ka maka ustaz salama moki maka kahe alhamdulillah nang kana je menyeko macar mamiraja nasa loki macar mamiraja menyehe nasa dewasa ngi de ta salama pak wita ki kowe aewe ma ppm ma pasawa angka pasawa buang memang nasangi kasi iya maka ka de tanaya kaso jumaya satu kedeu salah memang waktu malam itu ya weni satu na memang memang cuaca sempat pakai rupa sawa boleh sempat makasana manumeto cuaca tapi kita semuanya serahkan kepada Allah dan hodo kasih ifa salama ruku Allah taala pak ku kampot taruh kejajang emakorodo. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.